ফুলসাইগিরা দারাইকানা ইংরেজি 15 জুন 2023 বৃহস্পতিবার 12 ঘন্টা ভারত বন্ধ। দারাইকানা ইংরেজি 15 জুন 2023 বৃহস্পতিবার 12 ঘন্টা ভারত বন্ধ। भारत दिसम स्वाधीन काते 75 बछर पारमेन रहो आदिवासी को संविधान रेया सानाम लेकान हक अधिकार ताहेन तेलुज तेहेज हबिज ओकाटा हक अधिकार हो बांको नाम लेदा सामाजिक धार्मिक आर्थिक राजनैतिक रेना जुड़ू ओनामेंते 2023 साल रे सारना धर्म कोड हामेट मारांग बुरु बंचाव झारखंड राज रे संताली प्रथम राजभाषा बनाव कुर्मी महातो को एसटी सूची रे शामिल चक्रांत बंद सीएनटी एसपीटी कानून लागू आसाम अंडमान रेन आदिवासी को एसटी तालिका रे शामिल आदिवासी स्वशासन व्यवस्था रे सुधार लेकान दाबी दहो काते आदिवासी सेंगल अभियान केंद्रीय कमिटी दाराइकाना इंग्रेजी 15 जून 2023 12 घंटा भारत बंद डाकरा वाकादा ओना भारत बंद रे गोटा भारत दिसम रेन जनगण साउते स्कूल कॉलेज ऑफिस अदालत जानबाहन बाजार घाट बंद दहो काते आदिवासी हक अधिकार रेया गणतांत्रिक आंदोलन रे दाराइकाना इंग्रेजी 15 जून 2023 बृहस्पतिवार 12 घंटा भारत बंद समर्थन आर सफल लगी आरदा से दहोएदा आदिवासी सेंगल अभियान केंद्रीय कमिटी जोहार। विशेष संबाद आदिवासी सेंगल अभियान केंद्रीय कमिटिर डाके आगामी इंग्रेजी 15 जून 2023 बृहस्पतिवार 12 घंटा भारत बंद। आदिवासी सेंगल अभियान केंद्रीय कमिटिर डाके आगामी इंग्रेजी 15 जून 2023 बृहस्पतिवार 12 घंटा भारत बंद। बंधुगण आपनारा सकले अवगत आছেন যে ভারত স্বাধীন হওয়ার 75 বছর পূর্ণ হওয়ার সত্ত্বেও ভারতীয় সংবিধানের অধিকার থেকে আদিবাসীরা আজও বঞ্চিত। তাই আদিবাসীদের সামাজিক ধার্মিক আর্থিক ও রাজনৈতিক অধিকারের জন্য আদিবাসী সেঙ্গাল অভিযান 6 দফা দাবি নিয়ে আগামী ইংরেজি 15 জুন 2023 বৃহস্পতিবার 12 ঘন্টা ভারত বন্ধের ডাক দিয়েছে। এই 6 দফা দাবিগুলোর মধ্যে যেমন 2023 সালে আদিবাসীদের সারনা ধর্মের পৃথক কলম কোড দিতে হবে, মারাংবুরু অর্থাৎ পারশনাথ পাহাড়কে আদিবাসীদের ফিরিয়ে দিতে হবে, আসাম আন্দামানের আদিবাসীদের এসটি তালিকায় শামিল করতে হবে, কর্মী মাহাতোদের এসটি তালিকায় শামিল চক্রান্ত বন্ধ করতে হবে, ঝাড়খণ্ড রাজ্যে সান্তালি প্রথম রাজভাষার মান্যতা দিতে হবে, এসপিটি কানুন সিএনটি কানুন সক্রিয়ভাবে লাগু করতে হবে, আদিবাসী সমাজে স্বশাসন ব্যবস্থায় সুধার আনতে হবে। তাই সমগ্র ভারতবাসীর সঙ্গে অফিস আদালত স্কুল কলেজ যানবাহন বাজারঘাট বন্ধ রেখে আগামী ইংরেজি 15 জুন 2023 বৃহস্পতিবার 12 ঘন্টা ভারত বন্ধকে সমর্থন ও সফল করার জন্য আহ্বান রাখছে আদিবাসী সেঙ্গাল অভিযান কেন্দ্রীয় কমিটি। ধন্যবাদ।